देख रहे हैं कहानी पाकिस्तानी with your host आयशा गिलानी। Welcome to the FDR Memorial। ये मेमोरियल अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट और तारीख में पसंदीदा तरीन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में से एक फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट की यादगार है। अमेरिका से बाहर बहुत से लोगों को शायद ये बात मालूम ना हो कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट 39 साल की उम्र में पोलियो से माजूर हो गए थे। पोलियो ने उन्हें चलने फिरने से तो माजूर कर दिया, लेकिन ये बीमारी रूजवेल्ट को 11 साल बाद अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने से ना रोक सके। आज का शो फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट जैसे हीरोज के नाम। एक बहादुर लड़की जिसको रास्ता दिखाती है अंदर की रोशनी। एरिका नैश चलने फिरने से माजूर है, उम्मीद से नहीं। और अली हसन जिसकी राह में पोलियो की माजूरी भी रुकावट नहीं डाल सकी। इस मेमोरियल का हर पहलू सदर रूजवेल्ट की पर्सनालिटी या उनके दौरे हुकूमत का अक्कास है। उनकी 4 टर्म्स को इस मेमोरियल के 4 कमरों के जरिए जाहिर किया गया है। हर कमरे में मौजूद आबशार में पानी का बहाव उस टर्म में रूजवेल्ट को पेश आने वाले चैलेंजेस को जाहिर करता है। ग्रेट डिप्रेशन या अमेरिका का सबसे बड़ा मुआशी बहरान एक ऐसा ही चैलेंज था जिसका सदर रूजवेल्ट ने हिम्मत से सामना किया। इस वक्त शो में मदीहा अनवर हमारी मुलाकात करवा रही हैं एवेलिन वाल्डेज से, जिन्होंने सदर रूजवेल्ट की तरह अपनी माजूरी को अपने इरादों और जिंदगी की राह में नहीं आने दिया। I went to the eye doctor and they told me that I had lost. मुझे डॉक्टर ने बताया कि 5 सालों में तुम्हारी बीनाई रेटिनस पिगमेंटोसा की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाएगी। Degeneration of the retina. आंखों की इस बीमारी में पर्दा चश्म मुतासिर होता है। The deterioration of the retina. They told me that I was going blind. डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं नाबीना हो जाऊंगी और जिंदगी बदल जाएगी, मगर एक छोटी सी लड़की ये कैसे समझती कि नाबीना होना क्या होता है। And of course, you tell a 17-year-old girl that she doesn't know what that means. ये हंसमुख चेहरा एवेलिन वाल्डेज का है, जो 17 बरस की उम्र में नाबीना हो गई थी। रेटिनस पिगमेंटोसा नामी बीमारी की वजह से एवेलिन की बीनाई आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होती चली गई। When I would like look at something, it looked like the letters were taking a nap. They would just kind of lay on their side. हाई स्कूल के जमाने में अचानक ही मुझे यूँ महसूस होने लगता कि जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखे लफ्ज एकदम से करवट लेकर सो गए हैं। लफ्ज एक तरफ को गिरने से लगते। मैं किताबों को अपने चेहरे से करीब रखकर पढ़ने लगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी पढ़ने की रफ्तार मुतासिर होने लगी और मुझे मालूम हुआ कि मैं बीनाई खो रही हूँ। Reading is so important because if you read slow, then obviously, people are going to make fun of you. एवेलिन गुज़िश्ता 2 बरसों से अमरीकी हुकूमत के इदारे डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स के साथ बतौर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मुंसलिक हैं। Good morning, operations and support. Evelyn speaking. एवेलिन की पेशा वाराना जिम्मेदारियों में वाशिंगटन डीसी और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में कुदरती आफात या कोई और उफ्ताद आ जाने की सूरत में इस बात को यकीनी बनाना है कि दफ्तरी उमूर मामूल के मुताबिक चलें और तमाम मुलाजिम बगैर किसी रुकावट के काम जारी रख सकें। Hey, Evelyn. Hey, Marco. How's it going? Good. इन दिनों एवेलिन अपने एक कोलीग के साथ मिलकर दफ्तर के लिए डिजिटल तौर पर हाजिरी के एक नए सिस्टम पर काम कर रही हैं। Just to make sure that everyone is on the same page and knows exactly where to go for a building evacuation. Space. एवेलिन कहती हैं कि जॉज नामी स्क्रीन रीडर यानी जॉब एक्सेस विद स्पीच की मदद से दफ्तर में उनका काम बहुत आसान हो चुका है। मिसाल के तौर पर ये प्रिंटर देखिए। कागज प्रिंट करने के बाद एवेलिन इसे डिजिटल लैंप के नीचे रख देती हैं। ये लैंप कागज पर छपा मतन कंप्यूटर की स्क्रीन पर जारी कर देता है। The Integrated Operations Center, which is located on the 10th floor. मगर जदीद तकनीक की दस्तयाबी के बावजूद एवेलिन पुराने तरीकों पर इन्हिसार करती भी दिखाई देती हैं। I wouldn't be able to do that as an adult today if I didn't know Braille. And I don't think I would be employed
if I didn't know Braille. मैं पुराने ख्यालात की मालिक हूँ और शायद इसीलिए मुझे ब्रेल राइटर इस्तेमाल करना पसंद है। ये मुझे कागज और पेंसिल की तरह हार्ड कॉपी बनाने में मदद देता है। मैं नोट्स के लिए ब्रेल राइटर का इस्तेमाल करती हूँ। मैंने अपना मास्टर्स भी ब्रेल की ही मदद से किया था। अगर ब्रेल न होती तो मेरे लिए मास्टर्स की डिग्री हासिल करना मुमकिन न होता। Would be without Braille. पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर एवेलिन दफ्तरी उमूर निपटाने के बाद दफ्तर में ही वाक़ जिम का रुख करती हैं। एवेलिन एक रनर हैं। इन्हें दौड़ना बहुत पसंद है। एवेलिन ने हाल ही में वर्जीनिया में होने वाली 4 मील दौरानिये की एक मकामी मैराथन में भी शिरकत की और 4 मील का फासला 45 मिनट में तय किया। High five, Evelyn. Hands up, hands up. I got you. There we go. एवेलिन कहती हैं कि जिंदगी में जिस पहले नाबीना शख्स से उनकी मुलाकात हुई, बदकिस्मती से वो एवेलिन खुद थी। एवेलिन का ख्वाब मरीन कॉर्प्स का हिस्सा बनना था। ये ख्वाब तो पूरा ना हो सका, मगर एवेलिन ने जिंदगी को उसके तमाम तर चैलेंजेस के साथ कबूल किया और इसके कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। एवेलिन रियासत वर्जीनिया के इलाके अलेक्जेंड्रिया में एक फ्लैट में रहती हैं। The unemployment rate for blind people is already really high. अमेरिका में नाबीना अफराद की बेरोजगारी की शरह खासी ज्यादा है। लिहाजा अगर आप नाबीना हैं तो आपको बहुत से टूल्स की जरूरत है ताकि आप जिंदगी बाआसानी गुजार सकें। ब्रेल भी एक ऐसा ही जरूरी औजार है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक नाबीना शख्स के लिए सफेद छड़ी जरूरी है। In 2011, I decided to go and get some training. 2011 में मैंने फैसला किया कि मैं ब्लाइंडनेस रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग हासिल करूं। इसी मकसद से मैं रियासत लुइसियाना में वाक़े लुइसियाना सेंटर फॉर द ब्लाइंड गई, जो कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का एक ज़ैली इदारा है। National Federation of the Blind is one of the elite training centers, and it's a 9-month training program. जहां पर नाबीना अफराद और बहुत कम बीनाई रखने वाले अफराद को आंखों पर पट्टी बांधकर 9 माह तक सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, मगर मुझे मालूम था कि मेरे लिए यही प्रोग्राम बेहतर है क्योंकि मुझे चैलेंजेस का सामना करना अच्छा लगता है। Program was ideal, and it would be the best fit for me. Wedding Crashers. फारिग वक्त में टीवी से जी बहलाना एवेलिन को पसंद है और वो फिल्में बहुत शौक से देखती हैं। मगर क्या अकेले घर में रहना उनके लिए एक आसान काम है और क्या उन्हें अकेले रहने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? I actually really enjoy it. I've been in a roommate situation, and नहीं, मुझे अकेले रहना पसंद है। मैं पहले रूममेट्स के साथ रहती थी, मगर मुझे अपना फ्लैट और अपनी जगह ज्यादा पसंद है। really into, like I said, I want for somebody to walk in and say, yeah, this is Evelyn, like she lives here. मुझे अच्छा लगता है कि कोई मेरे कमरे में दाखिल हो और कहे कि हाँ, ये एवेलिन का घर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी घर में दाखिल हो मगर उस घर में कोई भी चीज आपसे वाबस्तगी का इजहार नहीं करती। वो मुझे पसंद नहीं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे घर और कमरे की चीजें मेरी शख्सियत की अक्कासी करें। Somebody walks in and they're like, oh yeah, she lives here. एवेलिन सयाहत की भी शौकीन हैं और गुज़िश्ता बरस वो अपने घर वालों के हमरा अलास्का गई थी, जहां उन्होंने जिंदगी में पहली मर्तबा स्कीइंग भी की। एवेलिन दोस्तों के साथ टेक्स्ट मैसेजेस और फोन के जरिए मुसलसल राब्ते में रहती हैं। Hey, how's it going? एवेलिन कहती हैं कि नाबीना होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मकसद फराहम किया है ताकि वो इस दुनिया की खूबसूरती से उसी तरह लुत्फानंदोज हो सकें जैसा कि कोई बसारत रखने वाला शख्स हो सकता है। It says, together we are changing what it means to be blind. मिलिए एरिका नैश से, जिनकी जिंदगी एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से पूरी तरह बदल गई। उनकी अनबिलीवेबल कहानी इस ब्रेक के बाद। अपने दौरे सदारत में सदर रोजवेल्ट बहुत कम लोगों के सामने व्हील चेयर में नजर आए। वो अपनी माजूरी को लोगों की तवज्जो या हमदर्दी का मरकज नहीं बनाना चाहते थे। कुछ ऐसे ही सोच एक अमेजिंग खातून एरिका नैश की भी है, जिनकी इंस्पायरिंग कहानी आप तक पहुंचा रही है ताबिंदा नईम। If I want to go out in the garden, the dog opens the door for me. Tag. Ancora. Yep. Oh, Epa. That's a good boy.
Some people don't care. Call me anything you want. If you want to refer to me as disabled, handicapped, crippled, I mean, they come up with all sorts of different names. It's just a word. Ultimately, my name is Erica. I'm a person. इस वक्त हम आए हैं वाशिंगटन के इलाके नॉर्थ वेस्ट में, जहां एक बहुत ही बहादुर और बहुत ही बाहिम्मत खातून रहती हैं, एरिका नैश। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि वो इतनी स्पेशल, इतनी खास हैं, इसके बावजूद इतना इंडिपेंडेंटली रह लेती हैं, कैसे? आइए जानते हैं। एरिका के घर की दीवारें आम अमरीकी घरों से ऊंची हैं। दीवारों पर कुत्तों से खबरदार रहने की हिदायत और घर में दाखिल होने के लिए रैंप मौजूद है। हमारी दस्तक पर दरवाजा खोला एरिका की दोस्त ने, मगर उनके साथ कोई और भी था। कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करते हैं। एरिका ने मुस्कुराकर वेलकम कहा। उनकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसी गलती जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। Welcome to Washington DC. Nice to meet you. एरिका अपनी गर्दन से नीचे के हिस्से को बिल्कुल हरकत नहीं दे सकती, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। वो पिछले 32 साल से इस हालत में है। I was 22. It was a motorcycle accident. मैं 22 साल की थी। And I fell off the motorcycle. And then I was getting up. Car came around the bend and didn't stop quick enough. मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ। मैं मोटरसाइकिल से गिर गई। जब मैं उठने की कोशिश कर रही थी तो सामने मोड़ से एक गाड़ी आ गई। ड्राइवर ने मुझे देख लिया था, लेकिन वो वक्त पर गाड़ी न रोक सका। Gorgeous day, isn't it? एरिका, it's not easy to live. एरिका, क्या ये कोई आसान बात है कि आप किसी पर इन्हिसार किए बगैर रह रही हैं, खास तौर पर जब आपको इस जिस्मानी चैलेंज का भी सामना है? शुरू ही से मैंने कभी खुद पर तरस नहीं खाया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी हालत के बारे में सब कुछ जान कर रहूंगी कि अब मेरे लिए क्या करना मुमकिन है। जब ये हादसा हुआ उस वक्त क्या इटली में आपका बहुत बड़ा खानदान था? Yes, but they all got left behind. बिल्कुल, लेकिन मुझे उन सबको पीछे छोड़ना पड़ा। कोई मेरे साथ अमेरिका नहीं आना चाहता था। And I also knew that here in the United States, there's a lot of government support. वो ये भी जानते थे कि अमेरिका में हुकूमत बहुत मदद करती है। अगर हमेशा माली मदद नहीं तो कम से कम अखलाकी मदद। आपको हुकूमत में कोई न कोई ऐसा जरूर मिल जाता है जो आपकी बात सुनने को तैयार हो। And then Naira is going to lift me up. This van. ये वैन एक मिसाल है कि आपको मदद कैसे मिल सकती है। आप समझे, ये गाड़ी आदि मुझे फोर्ड कंपनी ने अतिया की है। उनका यहाँ एक प्रोजेक्ट है जो ऐसी मदद फराहम करता है। And then the equipment. और ये जो आलात हैं ये सरकारी मदद से आई हैं। Provided government support. Then she'll lift me up. Here you go. कोई भी जो मेरी मदद कर रहा हो इन बेल्ट्स को व्हील चेयर से बांध सकता है। To the front belts. Somebody helping me. And we do 2 in the front and 2 in the back. What's the most challenging thing, Naila? Learning to see things from a different perspective. And then I'm safe to drive. So at what point you decided that your life has taught? अच्छा, आपने ये कब सोचा कि आप अपनी जिंदगी के तजुर्बात से दूसरों को भी कुछ सिखा सकती हैं? That did not start off like that. It was all about me and trying to find. शुरू में तो मैं यही सीख रही थी कि मैं खुद अपने लिए क्या कर सकती हूँ। There was a group of मुझे रीढ़ की हड्डी की चोट का शिकार अफराद का एक ग्रुप मिला जिनके पास कुछ मदद मौजूद थी। मैंने उनसे पूछा, मेरी मदद कौन कर सकता है? I went back to university. फिर मैं यूनिवर्सिटी वापस चली गई। मैंने नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट और म्यूजियम मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। I was working with the Smithsonian.
پھر واشنگٹن کے اسمتھسونین میوزیم کے ساتھ کام کیا تاکہ ان کے فن پارے ایسے لوگوں کی پہنچ میں آئیں جو کسی جسمانی معذوری کا شکار ہیں. میرے ڈاکٹر تھے, ہر روز فون کر دیتے تھے, کیا آپ اس کی مدد کر سکتی ہیں, کیا آپ اس کی مدد کر سکتی ہیں. We eat a lot. So I gathered a few people, friends of mine, and I said, well, why don't we make a non-profit? میں نے اپنے کچھ دوستوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایک فلاحی ادارہ شروع کرتے ہیں. And that's what we do. It's my office where I come to work every morning. We help people that have undergone traumas. ہم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو کسی حادثے سے گزرے ہوں. ہم کاروباری اداروں کو حساسیت کے ساتھ معذوری کا شکار افراد کے ساتھ کام کرنے کی تربیت دیتے ہیں. We teach in high schools. ہائی اسکولوں میں جا کر تربیت دیتے ہیں کہ چوٹ لگنے سے کیسے بچا جائے. اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو آپ بھی اس حالت کو پہنچ سکتے ہیں. And I wrote a book. میں نے اس بارے میں ایک کتاب بھی لکھی تھی کہ کیسے لوگوں کو تربیت دی جائے. اس کتاب کو اب معذوروں کی بحالی کے مراکز اور یونیورسٹیوں میں فزیکل تھراپی کے طلباء کو پڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. Triple lift. Ancora. There you go. Ancora. Triple lift. Yay, do it again. Before my accident, I was a dog trainer. ایکسیڈنٹ سے پہلے میں کتوں کی ٹرینر تھی. پھر میں نے اور بھی بہت کچھ سیکھا, کیسے انہیں دوسروں کی مدد کی تربیت دی جائے. مختلف نسل کے کتوں کو آزما کر دیکھا کہ ان میں سے ویل چیئرز کے لیے کسے زیادہ اچھی تربیت دی جا سکتی ہے. پھر لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا میں ان کے کتے کو تربیت دے سکتی ہوں. آپ کے نزدیک آپ کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ The hardest part is dealing with people. سب سے بڑی مشکل ہوتے ہیں دوسرے I لوگ. might get to an elevator. کبھی میں کسی لفٹ تک پہنچتی ہوں اور لوگ بس کھڑے مجھے دیکھتے رہتے ہیں. مجھے ان سے خود مدد کے لیے کہنا پڑتا ہے, اس لیے میں انہیں بتاتی ہوں کہ اگر آپ ایسا کر لیتے تو بہتر ہوتا. Now it is your responsibility. کیا آپ کو ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ کسی کے سہارے کے بغیر اس لیے رہ پا رہی ہیں کیونکہ آپ امریکہ میں رہتی ہیں؟ Well, the practical answer to that is that made it easier. اس وجہ سے بھی آسانی رہی, لیکن ایسا میری قوت ارادی کی وجہ سے ممکن ہوا. I designed a program that's very simple. I pushed only 3 buttons, one to go left over my ear, one to go right over my ear, and one to go back behind me. People viewing this back home in Pakistan, it's up to you. جو لوگ پاکستان میں مجھے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. جب آپ اپنی مدد خود کرنا شروع کریں گے تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو دیکھ کر دوسروں کو حوصلہ ملے گا. For relaxing, I'm not gonna lie, it's not easy. یہ آسان نہیں ہے. میں اپنے آپ کو صرف 5 منٹ رونے کی اجازت دیتی ہوں. چلو اب اپنا دن شروع کرو. Let's get on with the day. Let's go. Paralyzed yet indeed powerful. ایریکا کی طرح علی بھی اپنے تجربہ سے دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش میں ہے. بریک کے بعد چلتے ہیں پاکستان. Welcome back from the break. President Roosevelt کو گریٹ ڈپریشن اور ورلڈ وار جیسے کئی چیلنجز فیس کرنے پڑے, لیکن انہوں نے امریکہ کو ان تمام کرائسس سے بڑی کامیابی کے ساتھ نکالا. ان کا یہ قول شاید آپ نے بھی سنا ہو, The only thing we have to fear is fear itself. اور آج شو میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے پاکستانی سے کروا رہے ہیں جنہوں نے بالکل پریزیڈنٹ روزویلٹ کی طرح اپنے آپ کو کبھی معذور نہیں سمجھا, اور آج وہ اپنے تجربہ سے دوسروں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتے ہیں. دیکھیے خرم ریاض کی یہ سٹوری اور ملیے علی حسن سے. علی حسن نے پولیو اور معذوری کو ہرا دیا. علی حسن کون ہے؟ کیا علی حسن پولیو کا شکار ہے؟ کیا وہ معذور ہے؟ شاید ہاں, شاید ہاں. علی حسن کچھ بھی ہے مگر مایوس نہیں ہے. کہتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے, اعتماد کی دولت. یعنی 1.5-2 سال کی عمر میں مجھے پولیو اٹیک ہوا تھا, اور پولیو کے بارے میں سبھی جانتے ہیں, کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ اس وقت اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا ٹیکے لگوانے کا, انجیکشن پھلوانے کا. تھا تو صحیح لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا. مطلب جس طرح سے اب باقاعدہ مہم چلتی ہے اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کو مستقل آگاہی دی جاتی ہے کہ بھائی ایسا کریں, تو اس وقت اتنا زیادہ یہ چیز نہیں تھی. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس وقت نہیں پتا ہوتی یہ چیزیں. تو یہ مسائل تھے. جس بچے پر پولیو کا اٹیک ہو جائے تو اس کی لائف کافی آئسولیٹڈ ہو جاتی ہے, وہ اتنی ایکٹیو نہیں رہتی. لیکن الحمدللہ اس بات میں اپنے شکر ادا کروں گا اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے مطلب میری والدہ کے پاس یہ ویژن تھا. وہ اتنی زیادہ شی از ناٹ مچ کوالیفائڈ, بٹ ان کے پاس ویژن تھا. انہوں نے مجھے گھر میں کوئی بہت زیادہ آئسولیٹ نہیں ہونے دیا کسی بھی موقع پہ. انہوں نے ہمیشہ مجھے سوشل لائف میں ان رکھا, لوگوں کو سامنا کرنے کا حوصلہ دیا, معاشرے کا, لوگوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیا.
اور مجھے ایون یہ کہ اسکول جانے کے لیے ہمیشہ انکریج کیا, موٹیویٹ کیا. میں ہمیشہ ریگولر اسکولنگ میں پڑھا, ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ آلدو فائنینشیل پرابلمس تھے, مسائل تھے, لیکن اس کے باوجود والدہ نے مجھے اعتماد کی دولت دی, اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی دولت ہے. یہ تو تھا علی حسن کا ماضی. علی حسن کا آج کیسا ہے؟ جامعہ کراچی شعبہ ابلاغ عامہ فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور یہ ہے کہ مطلب یہیں جامعہ کراچی اسٹاف ٹاؤن کا ہی رہائشی ہوں, اور یہیں پہ کام ہے میرا. اسی کام کے ذریعے میں نے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا ہے, جو ایک طویل گیپ کے بعد. پولیو نے علی حسن کے جسم کو یقیناً معذور کیا, لیکن اس کے بلند حوصلے اور ارادے کو یہ مرض نہیں توڑ سکا. جہاں وہ مایوسی کا شکار نہیں, وہیں اسے اس بات کی شکایت ضرور ہے کہ آج بھی پاکستان میں پولیو جیسے مرض کے ہاتھوں اس جیسے افراد معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ظاہری بات ہے, ایک ہرڈل تو یہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے, اور میں کہوں گا پولیو ہمارے مطلب لوگوں کی اچھی خاصی تعداد ایسی ہے کہ جن کو آئسولیٹ کر دیتا ہے بالکل زندگی سے, لائف سے. اور ایون یہ ہے کہ کولڈ بلڈڈ مرڈر والی بات ہوتی ہے کہ جیتے جی قتل والی. پولیو کی معذوری کے ساتھ گزاری جانے والی زندگی نے اسے معاشرے میں خاص افراد کے لیے موجود چیلنجز کا فرسٹ ہینڈ تجربہ بھی دیا ہے. میرا ڈپارٹمنٹ ہے جامعہ کراچی کے, جتنے بھی ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں آپ, کہیں ڈسیبلز کے لیے علیحدہ راستے نہیں ہیں, ویل چیئرز کے لیے کہیں علیحدہ راستے نہیں ہیں, سیڑھیاں ہوتی ہیں ہر جگہ. مطلب یہ نہیں سوچا جاتا, جبکہ ویسٹرن کنٹریز میں نے یہ بات سنی ہے کہ کسی بھی عمارت کا نقشہ اس وقت تک پاس نہیں کیا جاتا جب تک وہ اس میں معذور افراد کے لیے علیحدہ راستے نہ دکھائیں. آفیشلی یہاں سب کچھ ہے, آفیشلی یہاں چیز کاغذوں میں موجود ہے, پیپرز میں, کہ ڈسیبلز کے لیے علیحدہ راستے ہوں گے. لیکن صرف یونیورسٹی کی بات میں نہیں کر رہا, اوور آل اگر آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں کسی بھی گورنمنٹ آفس میں, کسی بھی پبلک شاپنگ پلازا میں, پبلک پلیس پہ ڈسیبلز کے لیے علیحدہ راستوں کا کوئی تصور نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کو کہنا پڑتا ہے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے, اپنی ایگو سیکریفائی کرنا پڑتی ہے. دس از پینفل. یہ تھوڑا جو ہے وہ مطلب درد اس چیز میں مطلب تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے. علی حسن کی عمر 33 سال ہے. اس نے اپنی منزل کے راستے میں آ سکنے والے پولیو کو اپنے عزم اور ہمت سے ہرا دیا ہے. اس کی تعلیمی کامیابی اور باروزگار ہونا اس کی کامیابی کا ثبوت ہے. اپنا صرف 300-400 روپے کے کارڈ اٹھا کے, انٹرنیٹ کارڈ اس وقت بہت پاپولر ہوتے تھے, کارڈ اٹھا کے ان سے کام شروع کیا, اور الحمدللہ ان کو رن کرتے 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 تو الحمدللہ آج میرا سیٹ کام ہے, ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے میں مطلب ڈیلی کوئی, جب یونیورسٹی کھلی ہوتی ہے جن دنوں میں, تو مطلب مناسب ارننگ کر لیتا ہوں, اتنی کہ گزارا ہو جاتا ہے, ناٹ مچ. لیکن علی حسن کے ارادے صرف اپنی زندگی کو کسی سہارے کے بغیر گزارنے کے قابل بنانے تک محدود نہیں, بلکہ اس کا خواب اس معذور معاشرے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. کہتے ہیں کہ معذوری ایک سوچ کا نام ہے. بہت سے لوگوں کے ہاتھ, پاؤں, کان, آنکھ سب ٹھیک ہوتا ہے, بس ان کا رویہ معذور ہوتا ہے. سوچ معذور تو انسان معذور. شاید علی حسن صحیح کہتا ہے, سوچ اگر معذور نہ ہو تو انسان کبھی معذور نہیں ہو سکتا. واو, کتنا ڈیپ پیغام ہے یہ. FDR نے کہا کہ men are not enemies of fate but only prisoners of their own minds. علی حسن نے کہا کہ زندگی کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے. آپ کی نظروں میں گلاس آدھا فل ہے یا آدھا خالی, یہ سوچ آپ کی زندگی کو شیپ کرتی ہے. اب جو ہمارا شو ختم ہو چکا ہے, پلیز ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ. ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی, انوکھا سفر کے ساتھ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف پر کہانی پاکستانی. خدا حافظ.